Mayong buntag mga kabisdak, so padung tani og simbahan. So, daily routine, simba, pagmata sa buntag, mga ipasaylo, salamat sa grasya nga nadawat. Imo na yung pinaka-importante sa ako ron. So gibag-o na nako niya akong lifestyle sa una, wala ra matara bangon ana lakaw. So wala gyud so karon akong gidisiplina ko galing mga bisdak bang inana akong buhaton na dako kay tabang sa ako o dako kay tabang na silbi na bago akong paglantaw sa kinabuhi mga bisdak tungod sa iyang giya. So salamat gid kaayo o salamat gyud sa mga grasya nga nadawat grasya sa kusog kinabuhi mo na pinaka-importante nga grasya nga gihatag niya sa ako mga bisdak. So wala siya, wala ta diri karon. So salamat sa iyang mga giya, salamat sa iyang mga instrumento nga gibug niya nga gigamit para kita magiyahan sa atong angay nga latason nga dalan. So maayong muntag, God bless.